बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रूस के कॉन्सर्ट हॉल में होने वाले दहशत गर्दी के अफसोसनाक वाक़े ने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया, जबकि पाकिस्तान और चाइना ने इस वाक़े में बेगुनाह इंसानी जानों के ज़ियां पे अफसोस का इजहार किया। लेकिन ये मामला इतना आसान और सादा नहीं है जितना समझा जा रहा है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की आंखों में से खून उतरा हुआ है और हाल ही में उन्होंने भारी अक्सरियत से सदारती इंतखाब भी जीता है। रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने इस वाक़े के बाद तारीख की तवील तरीन मीटिंग की है। अमेरिका और इसराइल का इस वाक़े के साथ क्या ताल्लुक है, यूरोप अब किस तरह इस वाक़े की लपेट में आ सकता है, और रशिया अब क्या करने वाला है। रशिया के साथ चाइना खड़ा है और तीसरी आलमी जंग अब दरवाजे पर दस्तक दे रही है। ये सब मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा, लेकिन आपने अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि मजीद वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुंच जाएंगी। अब आगे क्या होने वाला है, रशिया और चाइना किस चीज की मंसूबाबंदी कर रहे हैं, इससे बाद में आता हूं, लेकिन पहले आप ये समझ लें कि हुआ क्या था। 23 मार्च को एक खबर पूरी दुनिया की मीडिया की जीनत बनी, जिसे सुन के बहुत से लोगों को अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था, लेकिन ये सब कुछ हकीकत था, ये सब कुछ हो चुका था। रशियन नुमाइंदे के मुताबिक मकामी वक्त के रात तकरीबन 8 बजे करीब 3 दहशतगर्दों ने लोगों से भरे हुए क्राकस सिटी हॉल में घुसकर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और बॉम्ब्स फेंके। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल की छत का एक हिस्सा गिर गया और कई अफराद मलबे तले दब गए। धमाके से कॉन्सर्ट हॉल की इमारत में भी आग लग गई। अब दहशतगर्दों की जानिब से बम फेंकने के बाद लगने वाली आग में सैकड़ों अफराद अंदर फंस गए, जब आतिशज़दगी से इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कॉन्सर्ट शुरू होने से पहले हॉल जब लोगों से तकरीबन भर चुका था, तब 3 दहशतगर्द मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग करते हुए सिटी हॉल में दाखिल हुए और मौके पर मौजूद सिक्योरिटी एहलकार मुसल्लह न होने के सबब दहशतगर्दों से फौरी तौर पर निपटा ना जा सका और वो फरार भी हो गए। हमलावर मुबैना तौर पर एक सफेद कार में फरार हुए और क्राकस सिटी हॉल पर दहशतगर्द हमले के बाद मॉस्को समेत मुख्तलिफ इलाकों में अवामी तकरीबात मनसूख कर दी गई हैं। इस वाक़े में बहुत सी चीजें मशकूक है, जिनमें पहली चीज यह है कि हॉल की सिक्योरिटी पे मौजूद गार्ड्स जो हैं वो गैर मुसल्लह थे, जबकि अच्छी तरह मालूम है कि यूक्रेन और मशरिक़ वस्ता में मुदाखलत के बाद रशिया को किस तरह के संगीन नौइयत के खतरात का सामना है। तो कॉन्सर्ट हॉल की मशकूक सिक्योरिटी के हवाले से बड़े सवालात उठाए जा सकते हैं कि आखिर किस तरह सिक्योरिटी में इतनी लापरवाही बरती गई। इस पर अगर तहकीकात की जाएंगी तो बहुत सी हकीकतें रशियन हुक्काम के सामने आ सकती हैं, क्योंकि दहशतगर्दों ने जिस हॉल में कार्रवाई की वह तमाम गार्ड्स गैर मुसल्लह थे, जिसकी वजह से हमला आवरों को कार्रवाई करने के बाद मौके से फरार होना इंतहाई आसान था। लेकिन बात यहाँ पे खत्म नहीं होती है। कुछ ऐसे इशारे भी मिले हैं जो अमेरिकन किरदार को मशकूक कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे फौरी से अमेरिका की स्टेटमेंट का आ जाना कि इसमें फला फला मुल्क मुलव्विस नहीं है, इसने रूस समेत पूरी दुनिया को हैरान किया, और इसके बाद इस वाक़े में अमेरिका और इसराइल के मुलव्विस होने पर उठने वाले सवालात को मजीद तक़वियत मिली है। व्हाइट हाउस के मुशीर कौमी सलामती जॉन कर्बी का कहना है कि इब्तदाई मालूमात के मुताबिक इस वाक़े में यूक्रेन मुलव्विस नहीं है। जॉन कर्बी ने वाज़ेह किया कि मॉस्को में अमेरिकन सफारतखाने ने 8 मार्च को अमेरिकन शहरियों की मुमकिन दहशतगर्दी से खबरदार करते हुए मस्जिद में जाने से गुरेज करने की हिदायत भी जारी की थी। रशिया की वजारत खारजा के तर्जुमान ने दहशतगर्दी में यूक्रेन के मुलव्विस न होने से मुतल्लिक अमरीकी रद्द-ए-अमल पर तशवीश का इजहार किया और कहा वाशिंगटन ने हमले के दौरान ही आखिर किस बुनियाद पर यह नतीजा अखज़ कर लिया कि दहशतगर्द हमले में कोई दूसरा मुलव्विस है या नहीं। उन्होंने कहा कि अमेरिकन अहदेदारों के दावे के मुताबिक अगर दहशतगर्दी का कोई खदशा था तो शवायद दिए जाएं। मेरा ख्याल है कि अमेरिका ने इस तरह का बयान देकर खुद अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार ली, और वो भी वक्त से पहले, या फिर इसके पीछे कोई बड़ा मकसद होगा। ताहम इस वक्त रशिया की नज़र में अमेरिका का किरदार मशकूक हो गया और रशिया इस वक्त किसी बड़ी कार्रवाई की मनसूबाबंदी करने में मसरूफ है। एक बात याद रखिएगा कि कुछ छोटा या मामूली वाक़या नहीं है। मॉस्को का मतलब बीजिंग और तेहरान भी हो सकता है, और ये पैगाम सिर्फ रशिया के लिए नहीं बल्कि दुनिया में मौजूद रशिया के हर इत्तेहादी के लिए है, खासतौर पर चाइना और ईरान के लिए। ताहम रशियन प्रेसिडेंट पुतिन ने कहा कि कॉन्सर्ट हमले के मुतासरीन से गहरी हमदर्दी है और हमले के बाद इमदादी कार्रवाइयों पर इमरजेंसी सर्विसेज और स्पेशल सर्विसेज का शुक्रगुजार हूँ। उनका कहना था कि रशियन सिक्योरिटी फोर्सेज ने बराह रास्त मुलव्विस 4 मुल्ज़िमान समेत 11 अफराद को गिरफ्तार किया। हमलावरों ने यूक्रेन की तरफ भागने की कोशिश की। एक मुल्ज़िम फरीदुद्दीन का दावा है कि वो तुर्की के रास्ते से 4 मार्च को मॉस्को आया था और हदफ जो था वो ये कि हॉल में मौजूद हर एक को हलाक करना है। ताजिक जुबान बोलने वाले दूसरे दहशतगर्द ने बताया कि वो अब्दुल्ला और मोहम्मद नामी अफराद से राब्ते में था, और तीसरे दहशतगर्द का नाम रजब बताया गया। तो इस हवाले से अमेरिकन हुक्काम का कहना है कि यह हमला दाइश को रसान ने किया और दाइश का यह ग्रुप पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान में सरगर्म है। पुतिन ने ऐलान किया कि तमाम जिम्मेदारों को सख्त सजा दी जाएगी, जिसने भी इस हमले का हुक्म दिया है उसको सजा दी जाएगी, और हमारे दुश्मन हमें मुनकसिम नहीं कर सकते। तो अब आते हैं असल मामले की तरफ कि इसके पीछे कहानी क्या है। देखिए, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को दुनिया में अमेरिका और यूरोप का सबसे बड़ा मुखालिफ समझा जाता है।
اور پچھلے 2-3 سال میں انہوں نے جتنے بھی اقدامات کیے ان سے امریکہ اور یورپ کی معیشت اور دفاع پہ بہت سارے سوالات اٹھے ہیں، اور اس سے پہلے ایسی تفصیلات بھی سامنے آتی رہی کہ متعدد بار رشین پریزیڈنٹ کی جان لینے کی بھی کوشش کی گئی۔ اس وقت سب سے بڑی پریشانی رشین پریزیڈنٹ کا بھاری اکثریت سے صدر منتخب ہونا ہے، اور اس الیکشن کے خلاف آواز اٹھانے والا اس وقت کوئی بھی شخص اب اس دنیا میں موجود نہیں ہے، کیونکہ صدر پوٹن نے ایک ایک کر کے اپنے مخالف اثر رسوخ والے تمام اپوزیشن رہنماؤں کو ٹھکانے لگا دیا۔ رشیا کے اندر اس وقت بظاہر تو صدر پوٹن کا راستہ صاف ہے، لیکن اس واقعے نے رشیا کے ساتھ چائنا اور ایران کے کان بھی کھڑے کر دیے ہیں، کیونکہ اگر آج رشیا کے دارالحکومت ماسکو جیسے حساس اور اہم ترین شہر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے تو کل پہ بیجنگ یا تہران کسی کی بھی باری آ سکتی ہے۔ کچھ لوگ موجودہ واقعے کے پیچھے اسرائیل اور امریکہ کی خفیہ ایجنسیوں کا ہاتھ بتا رہے ہیں۔ بظاہر تو یہ کیا سرائی ہیں، کانسپریسی تھیوریز ہو سکتی ہیں، لیکن اس وقت سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ رشیا نے تمام کے تمام حملہ آور جو ہیں دہشت گردوں کی گرفتاری کا دعویٰ کر دیا۔ اب وہ گرفتار ملزمان سے کوئی بھی بیان لے سکتے ہیں، جو کہ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ یورپ اور خاص طور پہ جرمنی اور فرانس کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کر سکتا ہے، کیونکہ پچھلے کچھ عرصے سے رشیا کے جرمنی اور فرانس کے ساتھ حالات انتہائی کشیدہ ہیں، اور بعض اوقات ایک دوسرے کو عسکری تصادم کی بھی دھمکیاں دی جا رہی ہیں، کیونکہ اس وقت پوری دنیا کو اچھی طرح معلوم ہے کہ رشیا کی نظریں یورپ پہ لگی ہوئی ہیں۔ لہٰذا حالیہ واقعے کو جواز بنا کر رشیا یورپ کے خلاف کوئی نیا محاذ بھی کھول سکتا ہے۔ رشیا، چائنا اور ایران اس وقت ہنگامی سطح پہ ایک دوسرے کے ساتھ عسکری اور دفاعی تعاون بڑھانے میں مصروف ہیں، جس کی مثال حالیہ رشیا، ایران اور چائنا کی فوجوں پر مشتمل بڑی ایک فوجی مشقیں تھیں، جس میں ان تینوں ممالک نے اپنے مخالفین کو مشرق وسطیٰ میں اپنی موجودگی دکھانا تھی۔ تو یہاں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ رشین ہال پر حملہ کرنے والے دہشت گردوں کو یورپ کی سرحد سے کے قریب یعنی فرار ہوتے ہوئے گرفتار کیا گیا، جس میں یہ بھی دکھانا ضروری تھا کہ ان افراد کا یورپ میں کوئی نہ کوئی لنک موجود ہے۔ تو یورپ کے اندر اس وقت رشیا کے مقابلے کی صرف 2 طاقتیں، ایک جرمنی اور ایک فرانس۔ تاہم نیٹو اتحاد کی کمزوری کی وجہ سے ان کی عسکری قوت بھی رشیا کے سامنے جواب دے سکتی ہے۔ تو ایک تو یہ اس واقعے کا ملبہ امریکہ، اسرائیل اور یورپ پہ گر سکتا ہے، کیونکہ رشیا جن ممکنہ آپشنز کو جواب دینے کے لیے استعمال کر سکتا ہے ان میں سے مشرق وسطیٰ میں اسرائیل اور امریکہ مخالف تنظیمیں اور قوتوں کی مدد کر کے معاملے کو مزید سنگین بنایا جا سکتا ہے، جس سے اسرائیل والے خیالات کو تقویت ملتی ہے۔ دوسرا آپشن، یورپ کے کسی بھی ملک پر اس کا الزام دھر کے اس کے خلاف محدود یا وسیع پیمانے کی کارروائی کی جائے۔ فی الحال تو یہی آپشنز ہیں، کیونکہ امریکہ اور رشیا تو ایک دوسرے کے سامنے آنے سے رہے، اور نہ یہ ہو سکتا، لیکن امریکن الیکشن نزدیک ہے اور رشیا پہ پہلی امریکن الیکشن سے مداخلت اور ٹرمپ کی مدد کا الزام ہے، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کو خانہ جنگی کے اندر دھکیلنے کی کسر تو چھوڑی نہیں ہے۔ تو رشیا کے الیکشنز کامیابی سے ہو گئے، اس میں کوئی بڑی تقسیم سامنے نہیں آ سکی، لیکن امریکن الیکشنز کو لے کے بہت سے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے، کیونکہ امریکی معاشرہ اس وقت اندرونی طور پہ تقسیم کا شکار ہے، اور رشیا، چائنا اس صورتحال کا بخوبی فائدہ اٹھا سکتے ہیں، جیسے ورلڈ ٹریڈ سینٹر والے واقعے نے پوری دنیا کی دفاعی سیاسی صورتحال کو بدل کر رکھ دیا۔ تو اس طرح رشیا میں پیش آنے والا کنسرٹ ہال کا واقعہ بھی دنیا کی سیاسی اور دفاعی تاریخ کے ساتھ ساتھ جغرافی کو بھی بدل سکتا ہے۔ اس ویڈیو کو لائک کریے گا، شیئر کریے گا، بیل آئیکن کو پریس کریے گا تاکہ مزید اپڈیٹس آپ کو ملیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔